लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? बस मैं बाहर बैठी हुई थी, अभी मैं लाइव आई थी यूट्यूब पे, तो बाहर ही बैठी हुई हूँ। मौसम बड़ा अच्छा है और यहाँ पर मैं बैठती थी अपने अब्बू के साथ। आपने देखा होगा अम्मी के साथ भी बैठती थी, यहाँ पर उनको खाना खिलाती थी। अम्मी ने आखिरी दिनों में खाना पीना छोड़ दिया था, कहती थी कि दिल नहीं करता, निगला नहीं जाता कहती थी। तो फिर मैं उन्हें कहती थी कि मामा खाना खाएं, अम्मी खाना खाएं, मैं आपको कोई कोल्ड ड्रिंक दूंगी, कोई आइसक्रीम दूंगी, तो फिर वो खुशी खुशी खा लेती थी। ऐसी ज़माने याद आ रहे थे। मैं इधर बाहर बैठी हुई हूँ, हवा चल रही है, वही दरख्त है, वही लॉन है, वही घर है, पर माँ बाप नहीं हैं। बहुत उदासी होती है कभी कभी, जो कि मुझे इस वक्त हो रही है। मैंने कहा चलें एक वीडियो बनाती हूँ, बात करके किसी के साथ अच्छा लगता है, और आप सब अपने हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके साथ बात करती हूँ, कोई ना कोई दिल की बात होती है। और बाकी ये देखिए मेरे हाथ में अम्मी की चाबियाँ हैं अम्मी का गुच्छा है चाबियों का। मैं अंदर से बाहर आती हूँ तो मैं अपना कमरा लॉक करके आती हूँ। अपनी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मैं यही सोच रही थी, पहले भी मैंने एक दफ़ा बनाई थी, इस पर दिलावर लिखा हुआ है, तो क्या प्यार से बनाई गई होगी ये चाबियाँ और दी गई होंगी। अब्बू का नाम दिलावर है। मुझसे कल किसी ने पूछा था यूट्यूब पे, मैंने बता तो दिया था, पता नहीं किस तनाजुर में पूछ रही थी। बहरहाल बात यह है कि ये चाबियाँ भी इधर रह जाएंगी, ये घर भी इधर ही रह जाएंगे। वो सुबह शाम वैसे नहीं रहते, सुबह शाम बिल्कुल बदल जाते हैं। टोटल ज़िंदगी का लगता है कि जैसे कोई अब मकसद ही नहीं रहा। मकसद तो है अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों के साथ अच्छी गुफ्तगू, अच्छी बातचीत, दूसरों को खुश करना, अब यही मकसद है। कोई ना कोई, मैं आपके साथ बात कर लेती हूँ, आप लोग बात कर लेते हैं, हमको तबादला ख्याल कर लेते हैं ना। आज थोड़ी सी उदासी सी है कोई बात नहीं, ऐसा भी हो जाता है। ज़िंदगी ऐसी है, उदासी और खुशी साथ साथ चलती है। और अल्लाह ताला ने बताया है कि ज़िंदगी तो है ही मुश्किलात, आजमाइश। तो किसी ने मुझे कहा, मैं कहती रहती हूँ ना दुआ करें, अल्लाह से नाता जोड़ें, तो मुझे किसी ने कहा कि कब तक, हमारी दुआएं तो कबूल ही नहीं हो रही। दुआएं कबूल होती हैं, इंशाअल्लाह ताला होंगी, वो कहीं ना कहीं जमा हो रही हैं। बस माँ बाप की दुआएं लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ माँ बाप की दुआएं लें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा और ज़रूर करेगा। हम लोग तो माँ बाप के साथ ज़्यादा टाइम ही नहीं गुजारते। हमें लगता है कि वो हमारे ऊपर बोझ हैं, उनके साथ बैठते नहीं हैं, फ़ोन तक नहीं करते। वो एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी ना कि एक बाबा जी किसी को दिखा रहे हैं अपना फ़ोन कि देखो मेरा फ़ोन ख़राब तो नहीं हो गया, तो उसे बताया गया कि नहीं, फ़ोन ठीक है, आपके बच्चे ही ठीक नहीं हैं, वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे। तो फिर बाबा जी ने क्या किया होगा, या कोई अम्मा जी हैं तो क्या कर लेंगी, कुछ भी नहीं कर लेंगी। तो ये तरबियत दें अपने बच्चों को, ऐसा बनाएं, उनके साथ ऐसा सलूक करें, प्यार मोहब्बत रखें। मैं कहती हूँ ये जो कनेक्शन और कम्युनिकेशन है, ये बच्चों के साथ भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ कम्युनिकेशन और कनेक्शन होगी ना, तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी मिलेगी और बच्चे भी अच्छे ही निकलेंगे। और बच्चे अच्छे निकलेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा निकलेगा, नहीं तो फिर बुढ़ापा बस ख़राब ही निकलेगा। माँ बाप ने तो चले जाना है, अब वो क्या बना के आपको दुनिया में छोड़ते हैं, तो फिर वही इम्पोर्टेंट है ना। तो बस मैंने कहा चलें थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ऐसे ही आजकल वो एक परवरिश ड्रामा आ रहा है, तो उसमें मैंने 2 दफ़ा पोस्ट भी डाली, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं देख लेती हूँ। किसी ने बताया था तो बंदा शुरू करता है तो फिर देख लेता है कि चलो जी आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो यही मैंने कहा था कि जो उसकी माँ है बाहर से आई है, एक कहानी है, एक ड्रामा है, और उसमें बाहर से एक फैमिली आती है, उसका बाप कहता है कि बाहर सही से काम नहीं हो रहा, बच्चे ख़राब हो रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को ले आता है। उसका एक बेटा और एक बेटी है, बीवी भी है ऑफ कोर्स, और आपस में भी उनकी लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ चल रही हैं, और वो ले आता है उसको अपने माँ बाप के पास। वहाँ पर एक भाई पहले अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, तो फिर अब दोनों भाइयों का दिखाया हुआ है कि वो अपने बच्चों के साथ क्या सलूक करते हैं। तो जो एक बाप है जो बाहर से लाता है, वो अच्छा ही समझ के अपने बच्चों को बाहर से ले आता है,
تو بس اچھا نہیں لگ رہا تھا. اس کی بیوی جو ہے تو ایسے گھر میں بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہے. سب لوگ مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو باہر سے آئی ہے. تو باہر سے بے شک آئی ہو, ہمارے بچے بھی باہر سے آتے ہیں, پر یہاں پر آ کر دوپٹے تو نہیں چھوڑ دیتے نا. یہاں پر آ کر وہ یہاں کے ہی ماحول کی طرح رہتے ہیں, اور رہنا ہی چاہیے. اچھا نہیں لگتا. پھر جہاں پر بزرگ ہوں, آپ کے ساس سسر بھی ہیں, آپ کا دیور ہے, اور آپ انہیں بتائیں, پھر آپ ساس سسر ہیں تو آپ انہیں بتائیں کہ بیٹے یہاں پر ہمارے ہاں ایسے نہیں رہا جاتا, آپ ایک کوئی اسکارف ڈال لیں. آپ اوپر آج کل تو وہ مل جاتے ہیں, کور آلس ٹائپ مل جاتے ہیں, وہ پہن لیتی ہے اگر ٹھیک ہے باہر سے آئے ہیں تو. ذرا خیال تو کرنا چاہیے نا, ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. تو بڑے لوگوں نے اپنے کمنٹ لکھے ہیں کہ جناب وہ باہر سے آئی ہیں تو وہ تو ایسے ہی ہوں گی. جناب باہر سے بھی آئیں تو کوئی تمیز ہو سکتی ہے. بالکل ہی دوپٹہ غائب کر دیا ہے, بالکل ہی شتر بے مہار ہمارے ہو گئے ہیں ڈرامے. میک اپ بہت زیادہ ہے, ٹانگیں بھی اتنی خواتین کی نیچے سے نظر آ رہی ہیں, اس میں بھی کوئی برائی نہیں سمجھی جا رہی. گلے آگے سے بھی بہت کھلے ہیں, پیچھے سے بھی جناب کھلے ہیں, اور برے ہی حالات ہیں. اور جو لڑکا ہے ان کا بچہ, وہ بھی مجھے بڑا برا لگا. اگرچہ لڑکا ہے ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں تو لڑکوں کو بھی تمیز تہذیب سکھائی جاتی تھی, اور یہاں تک کہ جناب بٹن بند ہو, آخری بٹن بھی بند ہو, اور وہی اچھا لگتا ہے. تو وہ گلے میں چین اور نیچے تک بٹن کھلے, آج کل ایسے بچے مارکیٹ میں آ گئے ہیں. تو یہ تربیت ہے نا. کہتے ہیں نا عقل کہاں گئی, تو عقل مردوں کی جو ہے کدھر چلی گئی ہے. عقل مردوں کی ہی نہیں ہے نا صحیح. گھر میں کون ہوتے ہیں؟ مرد ہوتے ہیں, باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے. تو کیا وہ نہیں دیکھتا؟ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں بندے جو کہتے ہیں ہمیں فیشنیبل لڑکی چاہیے. تو جب آپ لے کے ہی ایسی خاتون کو آئیں گے جس کے حالات اور خیالات ایسے ہی ہوں گے, تو پھر آگے آپ کے بچے بھی ایسے ہی بنیں گے. اور پھر یہی وشیہ سرکل ایسے بس منحوس چکر ہے نا, منحوسیت ہے بس. پھر یہ اور کیا ہے؟ برے حالات ہوتے جا رہے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں. یونیورسٹیز میں دیکھ لیں, کالجز میں دیکھ لیں, اگر ہم بچوں کو کہیں گے تو گھر سے وہ اگر چادر لے کے جاتی ہیں وہاں جا کے اتار دیں گے. میک اپ ہے, میک اپ زیادہ, چہرے ہیں کتنے برے لگتے ہیں, اتنا زیادہ میک اپ تھوپا ہوا. کیا وہ خوبصورت ہو جاتا ہے انسان میک اپ کرنے سے؟ میرا تو خیال ہے کوئی عجیب و غریب ہی ہو جاتا ہے. برا ہی لگتا ہے بہت زیادہ میک اپ کیا ہوا ہے. اصلیت اچھی ہوتی ہے جیسی بھی ہے. آج کل لوگوں نے پلاسٹک سرجریاں بھی کروا لی ہیں, پھر وہ خراب ہو جاتی ہیں, پھر وہ دوبارہ ان کو ٹھیک کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اوریجنل رہنا چاہیے. اور جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر, یہ تو قرآن میں ہے. تو میں تو کہتی رہوں گی, میں تو بات کرتی رہوں گی, میں نے تو بات کرنی ہے. بات کرنے کے بغیر میرا ٹائم نہیں گزرتا. کمیونیکیشن اینڈ کنیکشن بہت ضروری ہے نا. ٹائم گزرنے سے مطلب یہ کہ کوئی بات اگر غلط لگے تو پھر اس پہ بات تو کرنی چاہیے نا. یہ ڈرامے دیکھیے, یہ تو ہے فیملی ڈرامہ کہنے کو, ہمارے گھر میں آتا ہے. ایک زمانہ تھا ہم آرام سے اپنی پوری فیملی کے ساتھ, ایک PTV ہوتا تھا, ڈرامے دیکھتے تھے. بڑے اچھے ڈرامے آتے تھے, پرانے ڈرامے بہت اچھے تھے. ابھی بھی دیکھو تو بہت مزہ آتا ہے. تو جو نئے ڈرامے ہیں اس میں نئی لڑکیاں ہیں, ان کا صرف کام یہ ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئیں ہیں, اور اس کے لیے میک اپ کرائیں, بیوٹی ٹریٹمنٹس کرائیں, اور پھر اپنے آپ کو جتنا دکھا سکتے ہیں وہ دکھائیں. پروڈیوسر ڈائریکٹر دیکھیں یہ بھی تو آدمی ہی ہیں نا, عورتیں بھی بیچ میں شامل ہیں. ساری ملا کے یہ کام ہو رہا ہے. مغرب زدہ کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرے کو. ہمارا تو اسلامی معاشرہ ہے, ہمارا جو پاکستان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. 14 اگست آنے والا ہے, اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, اور پھر ہماری نسلیں کہاں جائیں گی. دیکھیں نسلوں کا بہت سوچنا ضروری ہے. صرف ہماری زندگی نہیں ہوتی, آگے بچے ہوتے ہیں, پھر آگے ان کے بچے ہوتے ہیں, اور اس سب کے اوپر افیکٹ کرتا ہے, اثر کرتا ہے. جو بھی آج ہم بوئیں گے وہ آگے ہم نہیں کاٹنا ہے. تو بس میں نے یہی کہنا تھا کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ سب نے اس کے اوپر خوب کمنٹ کیے اور دل کھول کے کمنٹ کیے. معلوم یہ ہوا کہ بہت سے لوگ اس بات سے نالاں ہیں اور پریشان ہیں کہ بے حیائی پھیل رہی ہے, بالکل یقیناً پھیل رہی ہے, اور خوش نہیں ہیں, اور چاہتے ہیں کہ حکومت کچھ کرے اس کے بارے میں. تو اب حکومت سے بھی استدعا ہے کہ جناب ذرا تھوڑا سا خیال کر لیں. وہ کوئی نہ کوئی جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہے وہ ذرا دھیان کریں, ان کو بتا دیں. ٹھیک ہے وہ ایک زمانہ ہوتا تھا دوپٹہ سر پہ رکھ کے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, دوپٹے پہ اپنا نیوز پڑھتے تھے, دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا, اور بڑے تمیز والے ڈرامے ہوتے تھے. جہاز آ کے چلا گیا, تو یہ جہاز نے بھی بڑا کام خراب کیا ہے نا. جیسے ہی ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں باہر کے ملک, وہاں کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں.
उन लोगों का तो ये कल्चर है, उन लोगों को तो बुरा नहीं लगता। उन लोगों में तो कोई तमीज़ नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कोई फहाशी और यानी भी होती है। अलबत्ता पुराने लोगों में उनमें भी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बस हम लोग जो है ना एक दूसरे के पीछे चल पड़े हैं। तो पाकिस्तान में तो ये अच्छा नहीं लगता। बाहर जाओ तो दुकानों पे भी जाओ तो अब दुपट्टे गायब हैं जी, इसके साथ का दुपट्टा किधर है, मैम दुपट्टा नहीं है, आप मैच कर लें, खुद ही कर लें। भाई मैम क्यों दुपट्टा मैच कर लें, मैम को तो दुपट्टे चाहिए, और मैम को ऐसे दुपट्टे चाहिए, मैम को वो शिफॉन वाले दुपट्टे भी नहीं चाहिए, क्योंकि शिफॉन वाले दुपट्टे तो आपको कवर नहीं करते, अच्छे से सही से कवर नहीं करते। तो लेकिन बस हम क्या कह सकते हैं, अब इसी तरह के ज़माने चल रहे हैं और क़यामत का आसार नुमाया है जनाब, फितनों का दौर कहते हैं ना। तो बस ये चल रहा है, अल्लाह ताला खैर करे, बस हम दुआ करते हैं। और हम जितनी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं वो तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कहना चाहिए, बात करनी चाहिए, बाकी अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमारे लिए रहम करे। कुरान में है ना हक़ की तालीम देनी चाहिए, हक़ की बात करनी चाहिए, और बाकी सब्र करना चाहिए। तो हक़ और सब्र दोनों करते हैं, कोशिश करते हैं, सब्र करें। और बाकी हुकूमत कोई तवज्जो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, पर आवे काबा ही बिगड़ा हुआ है, हर काम ही ख़राब है, बुराइयां बहुत ज़्यादा फैल गई हैं, बहुत ज़्यादा। और ये मीडिया है, मीडिया ने तो बस तबाही मचा दी है। इंटरनेट और इस पर क्या क्या कुछ आया हुआ है, और हमारे जवान बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चों पे नज़र रखें। अल्लाह ताला रहम करे, बच्चों पे नज़र रखेंगे, बच्चे अच्छे बड़े पैदा होंगे बड़े तो होना है ना बच्चों ने भी आगे, तो फिर आपका ही बुढ़ापा संवरेगा। इस टाइम पे अगर आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए और अच्छा सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, कामयाबी है। बाकी अल्लाह ताला रहम करने वाला है, अल्लाह से दुआ है बस कि इनके दिलों तक हमारी बात पहुंच जाए, हैं शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। बाकी अपने बुज़ुर्गों से, अपने माँ बाप से बहुत प्यार कीजिए, उनका साथ दीजिए, और चले जाते हैं तो याद बहुत आते हैं, बस फिर पीछे उनकी यादें रह जाती हैं, उनके शेर जो उन्होंने कहे थे वो रह जाते हैं। ये अब्बू बहुत शेर पढ़ा करते थे जो मैंने शुरू में कहा। और एक और उनका शेर था, ये और बात है शर्मिंदा ये ताबीर ना हो, वरना हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। यादें रह जाती हैं, यादें रह जाती हैं, ये सब यादें हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।